Structural Formula, Part A. So what is organic chemistry? So organic chemistry is the chemistry of carbon compounds which contains H as well as C, while other common elements are oxygen, nitrogen, halogens, sulfur and phosphorus. There are many varieties of organic compounds, which is more than 10 millions, and they may exist as simple or complex molecules, as gases, liquids, solid, colored or colorless. So these are examples of a few organic compounds which consist of simple or complex molecules. Before this, you already learned about molecular formula, but molecular formula only shows the number of atoms for each element present in one molecule of the compound. It does not show how these atoms are arranged. As an example, let's take a look at C4H8. So as you can see here, the first structure is 1-butene and the second structure is cyclobutane. Okay, so as you can see here, a single molecular formula is representative for a lot of different type of molecule. Therefore, the compound in organic chemistry are represented by using structural formula. So what is structural formula? So structural formula shows how the atoms in a molecule are bonded to each other. So there are three types of structural formula. The first one is expanded structure. The second one is condensed structure, and then the third one is skeletal structure. So expanded structure indicate how atoms are attached to each other. It does not represent the actual shape of the molecules, but it will show every atom and the type of covalent bond in the molecule. So kalau kamu tengok pada example 1 ini, dia tunjuk setiap atom karbon, setiap atom hidrogen, setiap atom oksigen, dan juga dia tunjukkan single bond ataupun double bond di dalam setiap structure tersebut. So ini adalah contoh bagi expanded structure. Next, let's take a look at condensed structure. So in condensed structure, carbon, hydrogen and carbon-carbon single bonds are not shown, but double and triple bonds are shown. And the branches in the carbon chain are indicated in parentheses ataupun brackets. So sebagai contohnya kita ada example 2A. Ingat CH single bond dengan CC single bond kita tidak akan tunjuk. So kita akan tuliskan condensed structure seperti yang ditunjukkan di sana. Next, kita tengok pula example B. Kita ada propene dalam bentuk expanded formula. So, apa yang kita tulis? Kita akan tulis CH2 terlebih dahulu. Ingat, untuk condensed structure, double bond dan triple bond kita akan tunjukkan. Kita tulis di sana. And then CH, and then after that, CH3. Next, question C. Kita ada 2-methylpropane. So, kalau kita tengok 2-methylpropane ini, okay, kita akan tuliskan dia dalam bentuk condensed structure. Kita tulis dahulu CH3, and then kalau kamu nampak di sana pada carbon kedua yang saya bulatkan itu dia ada branch. So macam mana kita mau tulis? Kita tulis dahulu CH yang asal, and then after that branch itu kita akan letakkan dia di dalam kurungan. So kita akan tulis CH dalam kurungan CH3 yang menunjukkan branch itu. And finally, kita akan tuliskan carbon yang paling kanan itu CH3. Jadi CH3 yang berwarna biru di dalam kurungan itu adalah branch pada carbon kedua. Untuk soalan B, kita diberikan cyclic compound. So cyclic compound ini, C single bond C, kita akan tunjukkan untuk menunjukkan bahawa compound itu adalah cyclic compound. So, macam mana kita mau tulis? Kita tulis macam begini. Okay, common mistake yang biasa dilakukan oleh pelajar adalah kamu tulis condensed structure bagi cyclic compound dalam bentuk yang sekarang saya tunjukkan ini. Yang mana ini adalah salah. Kerana bila kita tulis begitu, kita tidak nampak bahawa
compound itu dalam bentuk cyclic. Next, kita tengok soalan E. Kita diberikan expanded formula di sana. So, ingat, condensed structure double bond kita kena tunjukkan. So, kita tulis dia seperti ini. CH3, C double bond O. Lepas tu kita boleh tulis dash O, dash C double bond O. Lepas tu kita boleh tuliskan di hujungnya CH3. Ataupun cara lain kamu boleh tulis adalah seperti ini. Kamu tuliskan CH3, C dalam kurungan O, C dalam kurungan O, CH3. Mana-mana cara pun boleh diterima.